Znači, prvo pitanje je šta za vas znači internet, odnosno računari. Za mene je internet sredstvo bez kojeg danas ne može funkcioniše od čitanja dnevne štampe preko raznih informacija koje vam trebaju u svakodnevnom životu do istraživanja određenih stvari preko interneta možete saznati mnogo toga ako ste zainteresovani. Možete čak i čitati knjige. Za mene je sredstvo komunikacije sa ljudima koji nisu u mojoj blizini. Mnogo mi je bitno da mogu da komuniciram s ljudima koji su izvan zemlje i koji trenutno, znači, mogu da ih vidim, to je znači mnogo bitna stvar. Takođe je mnogo bitno za poslovnu komunikaciju i za učenje kroz razne stvari preko YouTube-a i ostalih programa koji su bitni, znači da mogu da vidim video programe i tako da. Plašim se da ne mogu da budem previše originalna, za mene je internet stvarno prozor u svet i svaki put sam podjednako srećna i zahvalna kad za kratko vreme dobijem neku informaciju koja mi je neophodna i koja naučam. Internet i računar su sredstva za rad i komunikaciju bez koje se danas u poslovnom svetu i u običnom životu jednostavno. Za mene to je budućnost, to je posao, to je intelekt. Intelekt u tom smislu što ja mogu naći sve što god mene interesuje na internetu, na računaru. Ja mislim, više nema u životu čovjeka koji bi mogu Internet je jedna velika stavka u životu, bez računara interneta nema stavljanja u životu. Kad bi bio životinja? Kad bi bio životinja, bio bi neka zmija. Zato što vas vuče u nešto, može davati nešto pozitivno, kao zmija, njen otrov služi kao lek, odnosno može činiti nešto pozitivno, može biti simbol nečeg ružnog gde se može prebaciti u virtualni svet i ne izlaziti iz njega, znači možete provesti čitave dane sedeći kraj interneta, zabavljajući se preko Facebooka, društvenih igara, čitajući razne stvari koje vas zanimaju, što mislim da može biti negativno. Životinja koja bi, kako bi predstavljao internet, jeste kao neki tigar, neka brzina koja predstavlja proces interneta i tako dalje. Kad bi trebalo da bude neka životinja, onda bi otprilike bio neki kućni ljubimac kojim je veran, koji je tu uvek uz mene, kad mi zatreba i kad sam srećna i tužna i ljuta, ali i koji može biti opasan, tako da bi to bio neki pas, recimo može Rottweiler. Životinja, gaga i papagaj. Što? Zašto? Zašto? Ponavljanje, ubacivanje podataka, sve može da stane u papagaja, ali ne razume. Gavran sve može da memoriš i razume. Bio bi gepard, pošto je to najbrže životinje na svijetu, što znači u prevedenom smislu da niko ne može pobjeći od računara danas sve i da hoće. Po mene bil bi svinja. Svinja za mene je inteligentna životinja, a računar isto ja u te svrhe koristim što bi bilo sam ja inteligentnije, pametnije i snalazilась bolje u životu. Svinja najbolje snalazila u životu.